Susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Alô, galera! Aqui é o DJ Vanderlei, aquele que só aperta o play. Tchu, 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 tchu. Estamos aqui no dia mais romântico do ano, o Dia dos Namorados. E estamos de volta aqui com o Amor Som. A minha, a sua, a nossa tradução simultânea para todos os...